जय जगन्नाथ पिले माने तुम मानक पई परीक्षा दर्पण मैथ साइंस इंग्लिश एमएल सोशल साइंस सब पढ़ी जाइए संस्कृत पढ़ी पार नथला कहीं मोर सहकर्मी यथा अगाध पांडित्य थिबा अधिकारी जने श्रीजुक्त रवींद्र कुमार शतपथी मोर जने सहकर्मी दीर्घ वर्ष धरी एकाठी चाकरी जीवन अतिबाहित करिछु से सार को अनुरोध करी वर्तमान संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक सार आलोचना करेंगे मन देकी शुणव आदि किसी कौन सार बुझा हम कमेंट करदे सार जनईदेवे है तेणु सार बर्तमान आलोचना करेंगे है देख सार जय जगन्नाथ पे सर्वादो जगन्नाथ को आम टे प्रार्थना करवा लीलाद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार जुगुतम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रजेन भद्रायः वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंद्यं वेदानम सारमीशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जय जगन्नाथ पे आज आम सेट वन ऑब्जेक्टिव ताकू आलोचना करवा वर्तमान मन दे टिके शुण। प्रथम प्रश्न येषां वृत्ति अपराधम करोषि इति गुरुणा मुक्तम कहार वृत्ति अपराध कले बोली गुरु तांको कहले तेणु एठी चारोटी प्रश्न देछि तार उत्तर होछि ए अन्येषां भैक्य बीजनाम अन्य भिक्षा नै चलुथिबा लोक मानकर तापर आसीबा बिगे कस्यां स्तुत्या अश्विनी कुमार आगतवन्तौ कहार स्तुति रे अश्विनी कुमार द्वय आसिले सेटा होछि उपमन्युकर। अच्छा कदा गुरु उपमन्यु अन्वेषण कृतवान सेटा होछि केतेबेले संध्या बेले जेहेतु समस्त फेरंती सेटा होछि सूर्य अस्तम गते। तापर आसीबो कह पुरुषेतर वचनानि उवाच सेटा होछि शृगाल शिशु। तापर होछि कथम सिंह सिंह शृगाल शिशु जीवंतम समर्पितवान ताको छुआटे बोली दया करके से ताको आनिला समर्पित कला न खाई। तापर आसीबा 6 नंबर प्रश्न को सेटा होछि त्रय शिशव किम अजानंत से माने बाल्य समय निर्वाहित इसमें कौन न जानिकी से माने बाल्य समय काटले ना जाति न जानिकी तेणु सेटा होछि बी। 7 होछि के विश्व कल्याणार्थं महत् कार्यम कुर्वन्ति को माने करन्ति ना सेटा होछि महामानवा महामानवा होछि 7 नंबर सी। विवेकानंद बाल्यात कीदृशासीत बाल्यातु से ज्ञान पिपासु थिले तेणु सेटा होछि डी। कोलकाता यहाँ पुत्र विवेकानंद रामकृष्ण नामना मठ स्थापितवान बेलूर ग्राम रे सेटा होछि बेलूर ग्राम बस। उक्कस कस्य शब्द पर्यायवाचक उक्कस सेटा गोटे ग्रीस शब्द सेटा गृहस्य बी। तापरे देउर्न पिता इति वाक्यम कुत्र लिख्यति देउर पिता एटा होछि वेद वाक्य एटा अथर्ववेदरु आछि। कह सर्वम अशुद्धम नाशयन्ति अग्नि समस्त अशुद्ध को नाश करे। पठित प्रबंधानुसार परदार चर्या कीदृश अनार्य परदार व्यवहार बोली बहिर अछि तेणु सेटा होछि ए। तापर होछि केसरिणी कम लंघयिष्यति इति द्वितीय तापसी ना बालम सेटा होछि बी। तापर आथिला बालस्य अंबाका छुआटर मा किए से ना शकुंतला। कह अभांगमुख सन स्वगृह प्रवेश राम अधमुख होकर निज घर को प्रवेश कले। क धर्मेण प्रतिनिर्जित आसी धर्मेण प्रतिनिर्जित दशरथ धर्म ये राम को आदेश देते। स्नुषा इति शब्द से को अर्थ स्नुषा देइछि बहिरे बी पुत्रवधू। 19 नंबर
ଶ୍ରମଖିନ୍ନନ ରାତ୍ରିଷୁ କୁତ୍ର ସୁପ୍ୟତେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗ୍ନାଶୁ ଭୂତଳେ ଭୂତଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଦୃଶଂ ବନମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି ଇତି ଉକ୍ତବତୀ ସୀତା। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବଣକୁ କେହି ମଣିଷ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବନଂ ପୁରୁଷ ବର୍ଜିତମ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଡି। କ ମଶ୍ଚର ହୃତାପ ମଶ୍ଚର ଶ୍ରୁତ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏ। ଭିଷକ ଶବ୍ଦସ୍ୟ କୋ ଅର୍ଥ, ଭିଷକ ଶବ୍ଦ ବୈଦ୍ୟ ଭେଷଜ। କା ସର୍ବ ସୁଖେଇଷିତ୍ୱମ୍ ଦୟା ସର୍ବ ସୁଖେଇଷିତ୍ୱମ୍। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିହିତଂ ଅସ୍ତି, ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିହିତଂ ଗୁହାୟାମ୍, ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡି। ଶେଷାଃ କିମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ଶେଷାଃ ଜୀବିତୁମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ବିମାନେ ହିଁ ଯୁତ ବା, ବିମାନେ ହିଁ ଯୁତ ବା, ବିସର୍ଗର ରେଫ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଏ। ରାତ୍ରିନ୍ ଦିବନ୍ଧନେନ, ରାତ୍ରିନ୍ ଦିବ ଇନ୍ଧନ, ରାତ୍ରିନ୍ ଦିବ ଇନ୍ଧନେନ ହଉଛି ବି। ପରିବେଶ ଯୁତ ତୁ, ବିସର୍ଗର ସ ଏବଂ ର ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଠି ପରିବେଶ ଯୁତ ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସି। ଖଳୁ ଯୁତ ଅୟମ, ଉକାର ପରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ସେଇଟା ବ ଫଳା ହବ, ତେଣୁ ଖଳୁ ଯୁତ ଅୟମ ଖଳୁ ଅୟମ। ସତ୍ୟମ ଯୁତ ଇଦଂ, ବିସର୍ଗରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତାହେଲେ ମଟା ସେଇଆ ହିଁ ହବ, ସତ୍ୟମ ଇଦମ୍। ବତ୍ସଃ ଇମମ୍ ଅପୁପଂ ବକ୍ଷୟ, ଏଇଟା ହଉଛି କାରକ ବିଭକ୍ତି, ତେଣୁ ବତ୍ସ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଇଛି, ଏଟା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ହବ। ତେନ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛତା ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତେନ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରି ତୃତୀୟା, ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଗୌଣ ହବ ସେତେବେଳେ ଅନୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସ ଯଥା ବଦତି ତଥା ସ୍ୱ ଜୀବନେ ଆଚରତି, କେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରେ ନା ନିଜ ଜୀବନରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ବୃକ୍ଷା ବାୟୁମଣ୍ଡଳାତ୍ ଅଙ୍ଗାରଂ ସଞ୍ଚିନୋତି, କୋଉଥିରୁ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ, ତେଣୁ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ। ମୁଞ୍ଚମାମ୍ ଅମ୍ବୟା ସକାଶମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ସକାଶମ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଏ ଅମ୍ବୟା ସକାଶମ୍ ଇଏ ନିକଟାର୍ଥ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ। ମହାଜନ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ କର୍ମଧାରୟ, ମହତ୍ ଜନ ମହାଜନ କର୍ମଧାରୟ। ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ପ୍ରିୟଂ ବଦତି ଯା, ବଦତି ଇତି ଯା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏ। ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ ପ୍ରାଣାନାଂ ତ୍ୟାଗଃ ତସ୍ମିନ୍, ପ୍ରାଣାନାଂ ତ୍ୟାଗଃ ତସ୍ମିନ୍, ଏଇଟା ହବ ଡି। ଗବାମ୍ ରକ୍ଷଣମ୍ ତସ୍ମୈ ଗୋରକ୍ଷଣାୟ, ବି। ସାର୍ଥକଂ ନାମ ଯସ୍ୟ ସହ, ସାର୍ଥକ ନାମା, ସି। ବିଶ୍ୱାସ ବି ସ୍ୱ ଯୁତ ଘඤ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏ। ଛେଦନମ୍ ଛିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍, ବି। ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଡି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ର ଯୁକ୍ତ କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନ୍, ପ୍ରକୃତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଏ। ଉଦାହୃତମ୍ ଉତ୍ ଆ ହୃତ, ଏଇଟା ଡି। ପଠତି ଯା, ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ପଠତି ଯା ପଠନ୍ତି। ଏକ ପତି ଯସ୍ୟା ସା, ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ପତ୍ନୀ। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ରହୁଛି ମହାରାଜୀ। ବ୍ରହ୍ମନ୍, ବ୍ରହ୍ମଣ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣୀ, ସି। ଯଦୃଶ ଯାଦୃଶ, ଯାଦୃଶ ରହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଯାଦୃଶୀ ଅର୍ଥ ଯେପରି।